फ्रेंड्स आज आम पढ़ा ध्वनि वर्ण ओ वर्णमाला। तो फ्रेंड्स आशा करुच्ची आज आपण ये विषयटी को संपूर्ण भाव में मन रखिए। तेणु आपण मानकर काम केवल एतिकी भिडटी को संपूर्ण भाव में देखंतु ओ मु जहाँ कहूची ताकू भल भाव में मन दे शुणु। तो चलतु आउ विलंब नक भिडटी को आरंभ करिबा। ताहले प्रथमे देखिबा ध्वनि। ध्वनि काहाकू कहा जाए देखंतु आपणको सम्मुखरे अछि कौनसी नाद बा शब्द को ध्वनि बोली कहा जाए। ताहले ध्वनि आमे काहाकू कहिबा ना कौनसी प्रकार नाद कौनसी प्रकार शब्द से सबू को आमे ध्वनि कहिबा। जेपरिक देखंतु उदाहरण रे दिया जाइछ पशुपक्षींकर राब पवनर साई साई मनुष्यर कथबार्ता। ताहले आपणकर चतुर्पार्श्वरे जो प्रकार भी शब्द हेउछि से समस्त शब्द को आमे कौन कहिबा ना ध्वनि बोली कहिबा। ताहले केवल एतिकी मन रखंतु प्रत्येक शब्द ही ध्वनि। एबे देखंतु यही ध्वनि को दुई भाग रे विभक्त करा जाइछि स्पष्ट ध्वनि अस्पष्ट ध्वनि। स्पष्ट ध्वनि कौन रहिला स्पष्ट ध्वनि देखंतु मनुष्यर कथबार्ता। यहाकू काहींकि स्पष्ट ध्वनि कहगला ना मनुष्यर कथबार्ता। देखंतु मु आपनकु विषयटी पढ़ाउछि आपण मो कथा को शुणुचंती आ स्पष्ट भाव रे बुझी मध्य पारुचंती जे मु कौन कहूछि बोली। सेइथिपाई मनुष्यर ध्वनि हेउछि स्पष्ट ध्वनि। एवं कौन रहिला ना अस्पष्ट ध्वनि। देखंतु अस्पष्ट ध्वनि पशुपक्षींकर राब पवनर साई साई। ताहले एहाकू अस्पष्ट ध्वनि काहेकि कहगला ना पशुपक्षींकर राब आमको कौनसी स्पष्ट सूचना देउना किंबा पवनर साई साई आमको कौनसी स्पष्ट धारणा देउना सेथिपाई एहा अस्पष्ट ध्वनि रे अंतर्भुक्त। तेणु मन रखंतु फ्रेंड्स ध्वनि काहाकू कहा जाए ध्वनि को केते भाग रे विभक्त करा जाइछि। ताहले देखंतु जे कौनसी नाद बा शब्द को ध्वनि बोली कहा जाए एवं ध्वनि को दुई भाग रे विभक्त करा गला स्पष्ट ध्वनि अस्पष्ट ध्वनि। द्वितीय रे आमे देखिबा वर्ण। तो वर्ण काहाकू कहा जाए देखंतु ध्वनि मानकर लिखित बा सांकेतिक रूप को वर्ण कहा जाए। ताहले वर्ण काहाकू कहा गला ना ध्वनि मानकर लिखित बा सांकेतिक रूप। अर्थात आमे कौन कले जो ध्वनि बा जो कथा आमे कहूचु ताकू जेतेबेले आमे लेखिदेले सेतेबेले से कौन रे रूपांतरित होई जिवो ना वर्ण रे रूपांतरित होई जिवो। एवं देखंतु एही वर्ण को लिपि बोली मध्य कहा जाए। अर्थात वर्ण को जेतेबेले लेखिदेले ना सेइथिपाई से लेखाटा को लिपि बोली मध्य कहा जाए। ताहले भलो से आउ थरे मन रखंतु ताहले वर्ण काहाकू कहा गला ना ध्वनि मानकर लिखित बा सांकेतिक रूप को वर्ण कहा जाए एवं वर्ण को मध्य लिपि बोली कहा जाए। ताहले एबे देखि नेबा वर्णमाला काहाकू कहा जाए। ताहले वर्णमाला काहाकू कहा जाए ना ओडिया भाषा रे लेखा पढ़ा पाई 49टी वर्ण व्यवहार करा जाउछि। एही वर्ण समूह को वर्णमाला बोली कहा जाए। ताहले वर्णमाला काहाकू कहा गला ना वर्ण समूह को वर्णमाला बोली कहा जाउछि। ताहले ओडिया भाषा रे लेखा पढ़ा पाई हमर केते गोटी वर्ण अछि ना 49टी वर्ण रहिछि। ताहले एबे आपण आउ थरे मने पकांतु ध्वनि पाखर। ध्वनि काहाकू कहा जाउथिला ना कौनसी नाद बा शब्द को ध्वनि कहा जाउथिला। तापर आमे देखिले कोन ना वर्ण काहाकू कहा गला ना ध्वनि मानकर लिखित बा सांकेतिक रूप को वर्ण कहा गला। यही वर्ण को मध्य लिपि बोली
କୁହାଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କାହାକୁ କୁହାଗଲା ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲେଖାପଢ଼ା ପାଇଁ 49ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ ସମୂହକୁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଯେ ବର୍ଣ୍ଣର ବିଭାଗୀକରଣ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା ନା ବର୍ଣ୍ଣକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। 1ରେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ, 2ରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଭଲସେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣ 2 ପ୍ରକାରର, ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏବେ ଜାଣିନେବା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କହିବା ନା ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏବେ ଦେଖିନେବା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆରେ କେତୋଟି ରହିଛି ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ 11 ଗୋଟି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ସେଇ 11 ଗୋଟି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ଓ, ଆ, ହର୍ଷଇ, ଦୀର୍ଘଇ, ହସଉ, ଦୀର୍ଘଉ, ରୁ, ଏ, ঐ, ଓ, ଔ। ତାହେଲେ ଯଦି ଦେଖିନେବା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କେତେଟା ରହିଲା ନା 11ଟି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା ଓ ଠାରୁ ଔ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ 11 ଗୋଟି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା ସେଥିରେ 11 ଗୋଟି ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି କେତୋଟି ନା ଏଥିରେ 8ଟି ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ରହିଛି। ସେଇ 8ଟି ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି କ'ଣ କ'ଣ ରହିଲା ନା ଓ, ଆ, ହସଇ, ହସଉ, ଏ, ଐ, ଓ, ଔ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଏଠି ଦୀର୍ଘଇ କାହିଁକି ରହିଲାନି, ଦୀର୍ଘ ଉ କାହିଁକି ରହିଲାନି? କାରଣ ହର୍ଷ ଇ, ଦୀର୍ଘ ଇ, ଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣ ଇ ସମାନ ଆସୁଛି। ହର୍ଷ ଉ, ଦୀର୍ଘ ଉ, ଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣ ଉ ସମାନ, ଦୁଇଟା ଯାକ ଏକା ଭଳି ଆସୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଧ୍ୱନି କ'ଣ ରହିଲା ନା 2ଟା ଏଠି କମିଗଲା। ତେଣୁ ଆମର ଏଠି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଯେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କେତୋଟି ରହିଲା 11ଟି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା। ଏବଂ 11ଟି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣରେ ଧ୍ୱନି କେତୋଟି ରହିଲା ନା 8ଟି ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି। ଭଲସେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ 11ଟି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ, 8ଟି ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି। ଏବେ ଦେଖିନେବା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ବିଭାଗ। ତାହେଲେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ଅନୁସାରେ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ଅନୁସାରେ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା ନା 2 ଭାଗରେ। 1ରେ ଦେଖିବା ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର, 2ରେ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର। ଏବେ ଦେଖିନେବା ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଯେଉଁ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବା ପାଇଁ କମ୍ ସମୟ ନେଇଥାଏ ତାହାକୁ ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର କାହାକୁ କହିଲେ ନା ଯେଉଁ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବା ପାଇଁ କମ୍ ସମୟ ନିଏ ତାହାକୁ ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର କୁହାଯାଏ। ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱରର ଉଦାହରଣ ଦେଖିନେବା। ଆମର କେତୋଟି ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ରହିଛି ନା 4 ଗୋଟି ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ନା ଓ, ହସଇ, ହସଉ ଏବଂ ରୁ। ତ ସେହିପରି ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଆମର କେତୋଟି ରହିଛି ନା 3 ଗୋଟି ରହିଛି। ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି 3। ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି କ'ଣ କ'ଣ ରହିଲା ନା ଓ, ହସଇ, ହସଉ। ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଯେଉଁ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବା ପାଇଁ କମ୍ ସମୟ ନେଇଥାଏ ତାହାକୁ ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର କୁହାଯାଏ। ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର 4 ଗୋଟି ରହିଛି
ଓ ହସଇ ହସଉ ରୁ ଏବଂ ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି କେତୋଟି ରହିଛି ନା 3 ଗୋଟି ରହିଛି। ତାହେଲେ ଭଲସେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଦେଖିବା ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର। ତ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର କାହାକୁ କହିବା ନା ଯେଉଁ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ନେଇଥାଏ ତାହାକୁ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ନେଉଥିଲା ବା କମ୍ ସମୟ ନେଉଥିଲା ତାହା ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର, ଆଉ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକ ସମୟ ନେଉଛି ତାହାକୁ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ଆମର କେତୋଟି ରହିଛି ନା 6 ଗୋଟି ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 6 ଗୋଟି ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଲା ନା ଆ, ଦୀର୍ଘଇ, ଦୀର୍ଘଉ, ଏ, ଐ, ଉ, ଔ। ଭଲସେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କେତୋଟି ରହିଲା 6 ଗୋଟି। କ'ଣ କ'ଣ ଆ, ହସଇ, ଦୀର୍ଘଉ ଆ, ଦୀର୍ଘଇ, ଦୀର୍ଘଉ, ଏ, ଐ, ଉ, ଔ। ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି କେତୋଟି ରହିଲା ନା ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଆମର 5 ଗୋଟି ରହିଲା। ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି କ'ଣ କ'ଣ ରହିଲା ଆ, ଏ, ଐ, ଉ, ଔ। ତାହେଲେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏହିଭଳି ମାଗିଦେବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଆମର କେତୋଟି ଅଛି, ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି କେତୋଟି ଅଛି, ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର କେତୋଟି ଅଛି, ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର କେତୋଟି ଅଛି। ଏହିପରି ମାଗିଦେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ତ ଆଉ ଥରେ ଏହାକୁ ରିଭାଇଜ୍ କରିଦେବା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ପାଖରୁ ଯେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କେତୋଟି ରହିଲା 11 ଗୋଟି ଏବଂ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି କେତୋଟି ରହିଲା 8 ଗୋଟି। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ଅନୁସାରେ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା ନା 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର, ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର। ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବା ପାଇଁ କମ୍ ସମୟ ନେଇଥାଏ ତାହାକୁ ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବା ପାଇଁ କମ୍ ସମୟ ନେଲେ ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର, ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ନେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କେତୋଟି ରହିଲା ନା ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଆମର 4 ଗୋଟି ରହିଲା। ସେହିପରି ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କେତୋଟି ରହିଲା ନା 6 ଗୋଟି ରହିଲା। ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି କେତୋଟି ରହିଲା 3 ଗୋଟି। ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି କେତୋଟି ରହିଲା 5 ଗୋଟି। ତ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରହିଲା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଯାହାକୁ କି ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ବା ସାନ୍ଧ୍ୟ ସ୍ୱର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏ, ଐ ଏହି ଦୁଇଟିକୁ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ବା ସାନ୍ଧ୍ୟ ସ୍ୱର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭଲସେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ଆସେ। ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର କାହିଁକି କୁହାଯାଏ କାରଣ ଏବଂ ହସଇର ସମାହାରରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଐ। ଓ ଯୁକ୍ତ ଇ ସମାନ ଐ। ସେହିପରି ଓ ଯୁକ୍ତ ଉ ସମାନ ଔ। ଯେହେତୁ ଏହି ଐ ଏବଂ ଔ ଦୁଇଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସଂଯୋଗରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ବା ସାନ୍ଧ୍ୟ ସ୍ୱର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଆମର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିସାରିଲୁଣି। ଏବେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଉଛି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ସେଠି କ'ଣ ଦେଖୁଥିଲେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେବା ପାଇଁ କାହାରି ସାହାଯ୍ୟ ନେଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସହାୟତାରେ ସେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କେତୋଟି ରହିଛି ନା ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ 38ଟି ରହିଛି। ସେଠି ଯେଉଁଭଳି କହୁଥିଲେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ 11 ଗୋଟି ଥିଲା, ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି କେତେଟା ଥିଲା 8ଟି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆରେ କେତୋଟି ରହିଲା ନା 38ଟି।
ଏବଂ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି କେତୋଟି ରହିଲା ନା 32ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ରହିଲା। ଭଲସେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବା ପାଇଁ କାହାରି ସହାୟତା ନେଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସହାୟତା ନେଇଥାଏ। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆମର କେତୋଟି ଥିଲା ନା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ 11ଟି ଥିଲା। ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି କେତୋଟି ଥିଲା? 8ଟି। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କେତୋଟି ଅଛି ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ 38ଟି। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି କେତୋଟି ନା 32ଟି। ବାସ୍, ତାହେଲେ ଭଲସେ ମନେ ରହିଲା। ଏବେ ଆଗକୁ ଯିବା। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବିଭାଗୀକରଣ, ଯେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ତାହେଲେ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ସେଇ 2 ଭାଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ଏକରେ ହେଉଛି ଆମର ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଲେଖିଦେଉଛି ମୁଁ ଏଇଠି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକରେ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। 2ରେ କ'ଣ ଆସିବ ନା 2ରେ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ତାହେଲେ ଭଲସେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। 1ରେ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, 2ରେ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ତାହେଲେ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, କଣ୍ଠୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ଦନ୍ତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ଓଷ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ତାହେଲେ ଯଦି ଏହାର ସଂଜ୍ଞା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ନିରୂପଣ କରିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଜିହ୍ୱାର ଅଗ୍ର ବା ମଧ୍ୟ, କଣ୍ଠ, ତାଳୁ, ମୂର୍ଦ୍ଧା, ଓଷ୍ଠ ଓ ଦନ୍ତ ଆଦିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଆସୁଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଆଉ ଥରେ ଭଲସେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବା ସମୟରେ କଣ୍ଠ, ତାଳୁ, ମୂର୍ଦ୍ଧା, ଦନ୍ତ୍ୟ ଏବଂ ଓଷ୍ଠକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଆସୁଥାଏ, ତାହାକୁ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଏବେ ଦେଖିନେବା। କଣ୍ଠୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି ନା କଣ୍ଠୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଆମର କ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଙ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଭଲସେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ 5ଟା ଲେଖାଏଁ ଅଛି। ତାହେଲେ କ ଠାରୁ ଙ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା କଣ୍ଠୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ। କାହିଁକି ନା କଣ୍ଠକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଆସୁଛି। କ, ଖ, ଗ, ଘ, ଙ କଣ୍ଠକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଆସୁଛି ନା, ତେଣୁ ଏହା କଣ୍ଠୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ନା ଏହା ତାଳୁକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଆସୁଥିବ। ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇ 5ଟି ରହିଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ରହିଲା ନା ଚ, ଛ, ଜ, ଝ, ନିୟ, ଏସବୁକୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା ନା ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ଦେଖିବା ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ କ'ଣ ନା ଏହା ମୂର୍ଦ୍ଧାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଆସୁଥିବ। ଯେପରି ଦେଖନ୍ତୁ ଟ, ଠ, ଡ, ଢ, ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ। ତାହେଲେ ଏସବୁ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ନା ତାପରେ ଦନ୍ତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ଦନ୍ତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ନା ଦାନ୍ତକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଆସୁଥିବ। ତ, ଥ, ଦ, ଧ, ଦନ୍ତେନ। ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଦାନ୍ତକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଆସୁଛି କି ନାହିଁ। ତାପରେ ରହିଲା କ'ଣ ନା ଓଷ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଓଠକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଆସିଥାଏ। ପ, ଫ, ବ, ଭ, ମ ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଓଠକୁ ଛୁଇଁ କରି ଆସୁଛି। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆମର କେତୋଟି ରହିଲା ନା 25 ଗୋଟି ରହିଲା କ'ଣ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ତାପରେ ଦେଖିନେବା ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ତାହେଲେ କାହାକୁ କୁହାଯିବ ନା ଯେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାରଣର ସ୍ଥାନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଉଚ୍ଚାରଣର ସ୍ଥାନଟା କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିବ, ତାହାକୁ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍
यह क वर्ग जेपरी कंठीय वर्ण उच्चारित होता, च वर्ग तालव्य वर्ण उच्चारित होता, ट वर्ग मूर्धान्य वर्ण उच्चारित होता। ठीक सेहीपरि अवर्गीय व्यंजन यार उच्चारण स्थानटा कौन होता है ना भिन्न भिन्न होता है, यह कौन सी वर्गरे न थाए। तो देखि नबा अवर्गीय व्यंजन को केते भागरे विभक्त करागला ना अवर्गीय व्यंजन को मुख्यतः केते भागरे विभक्त करागला तीन भागरे विभक्त करागला। ताले से तीन भागरे कौन ना एक आसला अंतस्थ वर्ण, दुई रे उष्म वर्ण, तीन रे अजुगबाही। तो तीन रे कौन आसला ना अजुगबाही। देखंतु एबे अंतस्थ वर्ण कहा को कहबा ना अंतस्थ वर्ण जेउ अवर्गीय व्यंजन वर्ण गुड़िक स्वर और व्यंजन वर्णर मध्यरे अवस्थान करती बा अंतरे अवस्थान करती ताहाकू कौन कहबा ना अंतस्थ वर्ण कहबा। ये अंतस्थ वर्ण ताहले आमर केतोटी रही ना अंतस्थ वर्ण आमर 6 गोटी रही। केतोटी 6 गोटी। ताहले कौन कौन रहिला ना अस्तेज, अस्तेतय, र, अल, ल और एब। भलसे मन रखंतु अवर्गीय व्यंजन जो व्यंजन वर्णर उच्चारणर स्थान भिन्न भिन्न होता है ताहाकू अवर्गीय व्यंजन बोली कहुए। एवं अवर्गीय व्यंजन को तीन भागरे विभक्त करागला, एक रे अंतस्थ वर्ण, दुई रे उष्म वर्ण, तीन रे अजुगबाही। अंतस्थ वर्ण क्या कहुए ना जो वर्ण गुड़िक स्वर वर्ण और व्यंजन वर्णर मध्यवर्ती होता ताहाकू कौन कहबा ना अंतस्थ वर्ण बोली कहबा। एवं अंतस्थ वर्ण आमर केतोटी अछि ना 6 गोटी। ताले 6 गोटी अंतस्थ वर्ण अछि, सेगुड़िक कौन कौन अस्तेज, अस्तेतय, र, अल, ल और एब। भलसे मन रखंतु अस्तेज, अस्तेतय, र, अल, ल और एब। तापर देखंतु उष्म वर्ण। उष्म माने कौन ना उष्मता, उष्मता अर्थात सामान्य गरम, उष्म उष्म जोटा कह जाए। देखंतु तो उष्म वर्ण क्या कहुए ना जो अवर्गीय व्यंजन गुड़िक जो अवर्गीय व्यंजन गुड़िक उच्चारण रे मुखरु अधिक उष्मता निर्गत होता है ताहाकू कौन कहबा ना उष्म वर्ण बोली कहबा। ताले उष्म वर्ण केतेटा रहिला रे आमर ना 4टा उष्म वर्ण रहिला। कौन कौन ना 3टा स, तालवेश, मूर्धन्यस, दंतेश, ह। 3टा सीरियली मन रखिया सुविधा जे 3टा स तालवेश, मूर्धन्यस, दंतेश एवं ह। बस तापरे देखिबा कौन ना अजुगबाही। भलसे मन रखंतु अजुगबाही जे कौन रहिला ना जो अवर्गीय व्यंजन गुड़िक स्वर वर्ण किंबा व्यंजन वर्णर आश्रय बिना उच्चारित होई पारंती नाही सेमानंकु अजुगबाही बोली कहुए। ताहले अजुगबाही को मध्य कौन कहउछि ना आश्रित वर्ण। काहे आश्रित ना ये स्वर वर्ण आ व्यंजन वर्णर बिना सहायता उच्चारित होई पारंती नाही। ताहले स्वर वर्ण और व्यंजन वर्णर आश्रय उच्चारित होता। अजुगबाही आमर केतोटी रही ना 3 गोटी रही। कौन कौन अनुस्वार, विसर्ग एवं चंद्रबिंदु। भलसे मन रखंतु अनुस्वार, विसर्ग एवं चंद्रबिंदु। बस तापरे देखिबा कौन ना अनुनासिक वर्ण पर आमे देखि नबा। हाँ देखंतु एबे देखिबा अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक अर्थात नासा बा नाकर अग्र कौन होथुबो ना से नासार अग्र को छुई के आसुथुबो। देखंतु ताहले प्रत्येक जो वर्गीय वर्ण आमे पढ़ी आसिले वर्गीय व्यंजन 25टी रही। ताहले से जो 5टा रही कंठीय वर्ण, तालव्य वर्ण, मूर्धन्य वर्ण, दंतीय वर्ण, औष्ठ्य वर्ण, यार पंचम वर्गीय व्यंजन गुड़िक सब कौन होछि ना ए पंचम वर्गीय वर्ण गुड़िक सब कौन होछि ना ए गुड़िक देखंतु यही सब कौन रहा ना ए गुड़िक होछि कौन ना अनुनासिक वर्ण।
कारण देखंतु उच्चारण करंतु उ निय मूर्धान्य दंतेन मो ये सब उच्चारण करने समय कौन होची ना नासार अग्र को स्पर्श करी एगुड़िक आसुची तेणु एमाने होचंती अनुनासिक वर्ण। तापर जो अल्प प्राण महाप्राण अघुष सघुष एसबुर से किसी आवश्यकता ना तथापि जेहेतु समय एवं डायनामिक हो गलानी ना तेणु एसबू विषय भी टिके टिके जस्ट खाली आलोचना करदेवा। ताले अल्प प्राण व्यंजन क्या कहुए ना एगुड़िक सब व्यंजन वर्णर केतेक प्रकार भेद। ताले कौन आसला ना अल्प प्राण व्यंजन प्राण मान होची वायु तेणु जो व्यंजन वर्णर उच्चारण क्षेत्र में अल्प प्राण बा वायु निर्गत होता है ताको अल्प प्राण भलसे मन रखु। ताले अल्प प्राण बा अल्प वायु जदि उच्चारण क्षेत्र में निर्गत है से अल्प प्राण व्यंजन। अधिक वायु जदि उच्चारण क्षेत्र में निर्गत है सी हूँ महाप्राण व्यंजन रहा। ताले अल्प प्राण व्यंजन उदाहरण जदि देखा कौन कौन रोचे ना उदाहरण देखिले ये प्रत्येक वर्गीय वर्णर प्रथम तृतीय एवं कौन होची प्रथम तृतीय एवं तार पंचम वर्णटा कौन होची ना अल्प प्राण। ताले वर्गीय व्यंजनर प्रथम तृतीय और पंचमटा कौन है अल्प प्राण। से भली महाप्राण अधिक वायु निर्गत हो उच्चारण क्षेत्र में ताले बाकी रहीगला कौन प्रथम तृतीय पंचम चली जाइए बाकी रहीगला कौन ना प्रत्येक वर्गर द्वितीय आ चतुर्थ वर्ण होची महाप्राण व्यंजन वर्णर अंतर्गत। एवं देखि नवा कौन ना अघोष वर्ण अघोष सघोष। ताले देखंतु अघोष कौन ना जो वर्ण गुड़िक उच्चारण समय स्वरतंत्री कंपित होई न थाए स्वरतंत्री कंपित न होई न थाए ताले अघोषरे स्वरतंत्री कंपित हुए ना सघोषरे कौन होता है ना स्वरतंत्री कौन होता है ना स्वरतंत्री आमर कंपित होता है। ताले देखंतु अघोषरे कौन है स्वरतंत्री कंपित हो न थाए स्वरतंत्री जो भोकाल कटटा सघोषरे कौन होची ना से स्वरतंत्रीटा कंपित है सघोषरे कंपित हेबनी केउंथिरे ना अघोषरे बास। ताले उदाहरण देखि नबा अघोषरे कौन ना प्रत्येक से वर्गीय वर्ण जो कहते प्रत्येक वर्गर प्रथम आ द्वितीय वर्ण कौन रहिले ना प्रथम द्वितीय वर्ण होची अघोष व्यंजनर उदाहरण एवं से भली सघोषर उदाहरण कौन हम ना बाकी जो रहीगला कौन रहा ना तृतीय चतुर्थ और पंचम से माने कौन रहिले ना सघोष वर्णर उदाहरण। तो आउ थे भलसे प्रथम टिके खाली जस्ट देखि नबा जे कौन कौन रहा। ताले प्रथमे आमे पढ़िले कौन ना ध्वनि क्या कह जाए कौन सी नाद बा शब्द को ध्वनि कह जाउतिला। तापरे देखिले वर्ण क्या कह जाउतिला ना वर्ण ध्वनि मानकर लिखित बा सांकेतिक रूप को वर्ण बोली कहगला। तापरे वर्णमाला देखुले वर्णमाला क्या कह जाउतिला ना वर्णमाला जो ओडिया भाषा रे 49टी वर्ण समूह व्यवहार करा जाउची से वर्ण को कौन कह जाउतिला ना वर्णमाला बोली कह जाउतिला। तापरे वर्ण को देखिथिले कौन ना वर्ण को आमे दुई भाग रे विभक्त करिथिले कौन कौन थिला स्वर वर्ण आउ कौन थिला स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण रे कौन थिला ना जो वर्ण अन्य वर्णर साहाय्य न नहीं उच्चारित होता है ताकू स्वर वर्ण। व्यंजन वर्ण क्या कहते ना व्यंजन वर्ण जदि से भाया देखा जो वर्ण गुड़िक कौन होता स्वर वर्णर साहाय्य उच्चारण होता है ताकू व्यंजन। स्वर वर्ण उच्चारित होगापी कहारी साहाय्य निएनि किंतु व्यंजन वर्ण कौन होता है ना उच्चारण समय स्वर वर्णर से साहाय्य नहीं थाए। तापर से भाई आम देखी स्वर वर्ण को दुई भाग में विभक्त करा ह्रस्व स्वर आउ दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर कौन होता ना उच्चारण सवाई कम समय नौला दीर्घ स्वर कौन ना उच्चारण पर अधिक समय नौला। ह्रस्व स्वर आमर केतटा थिला ना 4टा दीर्घ स्वर केतोटी ना 6टा आउ ह्रस्व स्वर ध्वनि केतोटी ना 3टी थिला दीर्घ स्वर ध्वनि 5टी थिला। सेपरी संयुक्त व सांध्य स्वर को मध्य डिस्कस करथिले। तापरे व्यंजन वर्ण आमर केतोटी थिला ना व्यंजन वर्ण 38टी आ व्यंजन ध्वनि केतोटी ना 32टी।
से भाया व्यंजन वर्ण को आम केते भाग में विभक्त करथिले रे ना व्यंजन वर्ण को आम दुई भाग में विभक्त करथिले एक रे वर्गीय व्यंजन दुई रे अवर्गीय वर्गीय व्यंजन को केते भाग में ना 5 भाग में वर्गीय व्यंजन कंठीय तालव्य मूर्धान्य दंत्य और वैष्ठ्य से भाया अवर्गीय व्यंजन को केते भाग विभक्त करथिले अंतस्थ उष्म अजुगबाही ताले देखंतु यही सबू ओडिया ग्रामर विषय रे बहुत शीघ्र कौन करी ना मु ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कौन करी ना प्रिपेयर करी तेणु से कौन करंतु ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देखिया चैनल को सब्सक्राइब करंतु और पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु जहाँ फल मु वीडियोटी अपलोड कले आपण माने सर्वप्रथमे वीडियोर नोटिफिकेशन पाई परिबे।